Sa ang akong pagpasalamat para sa inyo kay kini ang wala tay laing tumong. Our goal is to bring about sustainable change and holistic development sa ato mga katawhan dinhi sa syudad. Daghang salamat. God bless you all. Assalamualaikum. I am Fatma Osman, a third-year social work student from the University of Mindanao. I am truly grateful for the IP Scholarship Program opportunity extended to us by Dato Rodolfo Mande. Madigar salam kaninyo langon sa akin si Bianca Marie Josel Bisulazar, isa ka eskolar gikan sa Bagobo, Tagabawa. Hagdo Sir Kalajin, Jaime Capote, ikan sa Bagobo, Klata, na drive. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa akin si Saibin Pakambang and I'm from the Iranian tribe. Maopian Aldo, kodi si Jamaica Adsalan, Puunto Tribun Matigsalog. Siak si Mariel Damla Tagulino of Bubu Manubo Tribe, Pumonto, Soysoy, Marilog District, Davao City. I am Mordecai Villaferde and I am a Bagobo Klata tribe. Hi, ako si Janine Ira Happiness, usa ka Bisaya. Hi, I'm Gemma Rosina Cruz and I'm from Manila. Maopiano Aldo Kanyulangon, ako day si Francis Jarrell Fernandez, scholar ni Dato Rudy Mande sa kurso na Doctor of Medicine, an incoming fourth-year student sa Broken Chair College, School of Medicine. Ako di si Peter Lundia sa Bokat Ata, Pakibato, sa Bakano, scholar ni Dato Rudy Mande. Si Kodioy, si Michael Shawan, puon sa Matigsalog Tribe, gikan sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Kasamtangan akong nagtungha sa Abugasya o produkto sa scholar ng tribo ni Konsehal Rudy Mande. So dako kaya akong pagpasalamat nga panaagi sa imo ha. So nahimo nga anang dako kay katabang sa mo ang mga